سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال عمر واسع. دوستان عزیز، این نوار از ماشین بازار ناحیه واسع است. نوار با دقت تا آخرش تماشا کنین. از نرخ و نوای ماشین با خبر شین. فکرهایتون رو در تگ ویدیو در کامنت نویسونید. دستگیری ما را فراموش نسازید. دوستان عزیز، در کانال ما ابونه شین، ویدیو را لایک مونید، زنگولچه کانال پخش کنین تا که نوار ما را پیش از همه تماشا کنین. کورس در بالای اکران. ماشین نوبتی ما پلوکترا به الی دوتی سالی بارش سالی 1999 ساله موتورش باشد 1.616 دوستان عزیز. سوشواری گاز بنزین است. 3 ماه کجا دارد. در کوز سیلندر رنگش متالیک است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. در 10 لیتر 90 کیلومتر کار میگن. اگر سوی ماشین بازی سالنش هم میبینید. سالنش دو در الکتریک پاکت درگه پرستوی کاروک پرداش مکانیک است. دیودرام زدگه پرابکش باشه 294,650 کیلومتر. فوتولاکش سنادی شکل نماری مدرسه سالانی روزه واسطه کنسل نداره. کنسل نداره کی کنسل نداره کار میکنه. چند سوم تیرا فریونش بچگه چند سوم میگی بدیره 35,000 سوم. باز معامله داره. نمره تلفن 985 12 17 10. میتونید در همین نمره زنگ زنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب ماشین دسترس کنید. ماشین نوبتی ما واسه 29 سال برشه سال 2003 ساله. موتورش بشه 1.6 پرستوی. سوشواری گاز بنزین است. ایو شد سینمات کردی بوده. ماشین در حالت خوب قرار دارد. سام پیرامیز زدگی کلانکا دارد. شور بالانش نو است. که دنواری مایدی سیستم ماشین سوز میتونه رسولش باید چه کرد 100 کیلومتر خودش کنار از خوده که 100 کیلومتر چند متر میرزی که میگم گرم دود نمیکنه 100 تا 6 متر 6 تا سالونش سالون فراموز گردش مکانیکه در پرستوی دیودرام زدگی پرابکش 31,000 است. 64 کیلومتر دارن. فوتولاکش دوستان عزیز شکل که در اموال مدرسه ساز متر کنسل نداره یا کنسل نداره. چند سوم گفتی بدیره 15,000 سوم. باز معامله داره. نمره تلفن تا میگم 903 دو تانول 76 80. میتونه در همین نمره زنگ زنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین دسترس کنه. ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزوی سیدان سال بارش سال 1995 ساله. موتورش باشد 1.6 لیتر. پرستوی سوشواری گاز بنزین با قلبی حجتوش تموش لگه. چشکوش واری نداره که سوزه چشکوش ماشین در حالت خوب قرار دارد. رنگش پاپیروس است. بازی سالون دوانش تماشا کنید دوستان عزیز. راست خودش چه خیلی که در 100 کیلومتر چند لیتر میرزی فر میگردی 10 لیتر ده نه سالونش بته کلانکه گاز بنزینش هرش کار میکنه. 14 پرستوی کاروک پرداش مکانیک است. ماگنیتوفون زدگی پرابکش باشه 353,819 کیلومتر. فوتولوگ باشه شکل که در نواری ما دیگه است. سالونش تازه و ساز خوب میتونه. چند سوم شفتی را 22,000 سوم. نمره تلفن تا میگوی 987 89 73. میتونید در همین نمره زنگ زنید.
маълумоти фасала дар бораи мошин аз ҳамин соҳиби ҳамин дастрас кунед. Мошини аз даст бардоро, мошини арзон аст. мошини навбатии мо Plus Drive дар кузови универсал. соли бароиша соли 1997 гуфтӣ. 97 сола. Моторш бошад 1.6 литр. сӯишворӣ бошад, газ, бензин ая. Бензини холиб дар достони азиз. 4 баллониш навзагай. ҳуҷҷатош 4 моҳ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. чӣ хел ки дидесен дар навори муассиса ниша. рангаш бери шампанский. расходи чӣ хел бадака? дар 100 километр чанд литр мерзифр мегаре? 100 километр чанд литр мерзифр мегаре? 10 литр 100 километр на кузовш. дар қишлоқ дам чизоша? ҳам қафар меган. дар электропакет дига даро боша простое. коробка передач механикас. дивидром задагӣ. пробег 46031 километр. потолок шнав задагӣ аст. чиқалик дар намори мондест. салонаш тоза ва соз метавонад. консай надоре? кор мекунад? ира ба чанд сум гуфтӣ? 38000 сомон гуфтӣ. боз савдо мешавад, муомила дора охи? на моторш достони азиз. номер телефон тамом? 91 10 10 81 метавонед дар ҳамин номер занг занед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо Plus Drive универсал. соли бароиша соли 1997 солай. моторш бошад 1.6 бдай. сӯишворӣ газ, бензин аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидесен дар навори мо состаниш соз аст. ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ аст мега. 4 дискаи блестит задагӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. расходиш дар 10 литр 90 километр фир мегаштагӣ буда мега соҳиби мошин. ҳозир салоншам мебинем. як даста дай мошин аз як перекора я салон кузоваш. консайнер дора бадакай? консайнер надора? ё дора кор намекунад? консайнер дора, корш нафарад. 4 электропакета, коробка передач, механика аст. магнитофон задагӣ. пробег 178427 километр. ина потолокш нав задагӣ аст. чиқал ки дар навори модисе салонш тоза метавонад соз аст. чанд сумш гуфта кера? 40000 сомон. боз савдо ҳам мешавад, муомила ҳам дора охи? номер телефон така гап зан. номер телефон та бигӯ. 985 29 49 63 метавонед дар ҳамин номерҳо занг занед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо ваз 21015 дӯстони азиз. соли бароиша соли 2005 солай. моторш боша 1.6 инжектор задагӣ будай. сӯишворӣ бошад. бензин ая? бензини холӣ будай. ва қарби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. ду баллони пеш нава сақатанда. ранга сиёҳ аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задни камера низ задагӣ аст. ин расход чӣ хела ки ба? 6-7 литр дар 100 километр. ҳозир салонша мебинем. ду дар электропакета, ду дарга простой, коробка передач, механика аст. монитор дорад, дивидром ҳам низ задагӣ аст. пробег зажган шкринес кор накарда. пробег намедонам чанд қака. консайнер дора? консайнер надора. 4 колонка задагӣ дӯстони азиз. чӣ хел ки дидесен? пробег бошад 71585 километр буда дӯстони азиз. чӣ хел ки дар навори мо дидесен салонш тоза метавонад. чанд сум гуфтӣ бадира? 15000 сомонӣ гуфтиса. боз савдо ҳам мешавад, муомила ҳам дора. номер телефон така гап зан. 918 99 21 2 метавонед дар ҳамин номерҳо занг занед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чӣ хеле ки дӯстони азиз дархост кардем Mercedes 390 соли бароиша соли 1989 сола. моторш боша Abion
мотори стечкаи д загия ина коробка штати газ бензин ака газ еврочо загия яксола хуҷа дорад мегашои мошин дар ҳолати хуб қарор дорад агастиҳо мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад аз худаш дахликада 90 километр мегашагида оз салонша мебинем на салонаш омадаро простой коробка передач механика аст магнитофон за пробег 66659 километр лок дошта ин салонаш боз яборга тамошо кунед салонша ира чанд яка ҷои сум мегирфтаги 20000 сомон теса боз муомила дорад номер телефон тамида 988 97 2444 метавонед дар ҳамин номро зан занед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошини навбатии мо ваз 2109 соли бариша соли 1991 солай моторш бошад 1.6 литр сӯишворӣ газ бензин да уҷратош чанд қафти ака уҷратош то охири сол 5 мега уҷрат дошта гирда мошин дар ҳолати хуб қарор дорад рангира мокри асфалӣ мегана мокри асфалӣ рангаш чор балонш хачорискаш соз метавад ин аст салонаш дӯстони азиз чекош ҳама даро простой коробка передач бошад механика аст дивидром задаги пробег 92482 километр фотолокиш га боз тамошо кунед расход чӣ километр ака 100 километр чанд литр мерзифр мегарди ира нав красока агена сагинеса чанд сум гуфтира ба 11000 сом теса боз муомила дора арзон ҳам мешавад мешавад номер телефон та мегӯ ака ака вали айтай мошин номер не аймара гифта ай ҳасан апче 985 78 78 78 91 метавонед дар ҳамин номро зам занед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед